Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Bi Jumae janvier kalo kleta an wolonfla samba fla ani muga ani duru Chati. Ya soro Bamako kono ya o bena sigo keme fla ani bi woron shegima Chati. ka beni yahudiya wa samba duru keme wolonfla ani bi shegim duru ko sebe chrétien ta samba fla ani muga ani duru odo islamio ta be samba kele ani keme nani ani bi nani ani worola Chati. ya soro kalaban kura ya salli ala nabi Ambe ala foka wale nyimando ka barkada o kaka ka tanu ka fara ka tanu koroleun kan yansi ko kɛmɛ fila ani bi wɔɔrɔ ani seegin Chati. juma kɛmɛ fila juma bi wɔɔrɔ ani seegin seeginna o ye bi ye odo o kuma na ala folen kɔfɛ an bɛna don walanda kɔnɔ an ka bi walandaw na o bɛ boli sacrifice de kan n'o ye sarakaw ye o kaka diinɛ kɔnɔna na ka daminɛ lawale la ka se bi ma a kaka o kuma yanni an ka tɛmɛ ni kolo ye na kalankɛlaw kun y'a fɔ n ye waati dɔ la ko site min bɛ yen nɔ n'o ye nom de domaine min filɛ an kɔfɛ ne ye www.abokarso.net a kun ti sɔrɔ waati dɔ la quoi n'i y'a taper k'i bi don a kɔnɔna na bon voilà a ti affiché quoi ou bien a bɛ sɛbɛn site en construction effectivement an kun bɛ baara dɔ la site in na parce que an kun